चौमारिनो बुस्कांगो तोनोई रामनगर विधानसभा आजुगथाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय सुरजित दत्तनि पिरमुंगो कक्तिसालो ख्लायजाखा कायसा कतर बाइक रैली आ सालनि रैलीओ नुकजाखा बीजेपी बदलनि गोबांखुक आदंरंनि मानजांमानि मारि यही रहेंगे हर सरकार को कह दो এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে, এ লড়াই দুঃশাসনের খুলবে দোয়ার, এ লড়াই নতুন সূর্য উঠার আনবে জোয়ার। তাই আমি বলি কি বিরোধীদেরকে আটটা বড় ঠাট্টা নয়, সঙ্গে টাক্কা আসে। কখন কাকে বধ করব ঠিক নাই।